Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita yang bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada kuliah-kuliah yang lalu saya telah menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa ayat Quran yang mana dalam ayat Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fenomena alam. Jadi tuan-tuan, dalam Quran terdapat banyak ayat Quran di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang fenomena alam. Lebih daripada 750 ayat daripada 6,236 ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang fenomena alam. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia ini beriman kepadanya, beriman bahawa Allah lah yang mencipta alam semesta ini, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada manusia dan segala isi alam ini, maka Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk memerhatikan dan mencerap alam. Dan apabila kita memerhatikan dan mencerap alam dan kita lihat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut, maka kita akan kata betul Quran ini. Jadi tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita sambung kuliah kita dengan mukjizat Al-Quran daripada sudut sejarah. Ini termasuk di antara mukjizat Al-Quran. Saya sebutkan pada kuliah yang lalu bahawa di dalam Quran terdapat beberapa jenis mukjizat. Yang pertama, seperti mana yang saya sebut dalam tajuk kuliah ini, mukjizat daripada sudut saintifik. Itu nombor satu. Banyak ayat Quran yang menyebut tentang fenomena alam seperti itu. Yang keduanya tuan-tuan, berkaitan dengan mukjizat dari sudut sejarah. Sebab dalam Quran terdapat banyak ayat yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah-kisah tamadun yang silam. Dan Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah tamadun silam ini untuk menjadi iktibar kepada kita tuan-tuan. Umpamanya disebutkan kisah kaum 'Ad, yang mana Allah Ta'ala telah menceritakan dan menyatakan tuan-tuan sifat kaum 'Ad, yakni manusia yang membina bangunan yang bertiang. Dan kemudian tuan-tuan, bagaimana kaum 'Ad ini dimusnahkan juga diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan bagaimana kaum 'Ad ini tuan-tuan dan puan-puan tidak tertinggal sedikit pun dia punya bekas manusia. Maknanya rangka-rangka manusia itu tidak ditemui. Walaupun kaum 'Ad telah wujud ribuan tahun tuan-tuan dengan tamadun yang cukup kuat, tetapi sisa-sisa manusianya tuan-tuan tidak wujud. Dan apabila dikaji oleh ahli arkeologi, tuan-tuan dan puan, mereka menemui contohnya bangunan-bangunan yang ditimbus di bawah 2 meter pasir. Dan untuk mendapatkan maklumat tersebut, ahli arkeologi dia menggunakan satelit dan menggunakan space probe yang mana dia punya teropong tadi dapat melihat bahagian bawah tanah macam X-ray tuan-tuan. Kemudian dikaji pula oleh saintis-saintis tuan-tuan, rupa-rupanya walaupun kaum 'Ad ini sudah membina tamadun untuk ribuan tahun tuan-tuan, tetapi peninggalan ini tak ada tuan-tuan. Peninggalan dalam bentuk manusia, rangka-rangka manusia, kubur-kubur manusia tidak wujud. Dan pada malam ini tuan-tuan, mari kita lihat satu lagi tamadun silam, yakni tamadun kaum Thamud, yang mana Allah Ta'ala menghantarkan Nabi Saleh alaihissalam tuan-tuan kepada orang-orang ataupun kaum Thamud ini, ataupun tamadun Thamud ini tuan-tuan.
Oh maaf, ini silap saya tekan tuan-tuan. Sebentar lagi tersilap tekan. Dan cerita kaum Thamud ini tuan-tuan disebut juga dalam surah Al-Fajr ini tuan-tuan ya. Dan dalam beberapa ayat yang lain. Kejap. Ini ayat yang menyebut tentang kaum Ad dan kaum Samud dan juga kaum Fir'aun tuan-tuan. Nanti insya-Allah satu masa saya akan ceritakan dengan terperinci ya, perkara-perkara yang tuan-tuan tak pernah mengetahui barangkali lah ya, berkaitan dengan sejarah Fir'aun ya, yang dibuktikan oleh ahli ekologi. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal fajr wa layalin asr wa syaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad. Itu ciri kaum Ad yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Quran. Irama zatil imad saya dah sebutkan pada kuliah yang lalu. Allati lam yukhlaq misluha bil bilad, dan tidak ada tandingan pada masa itu tuan-tuan ya. Hatta dengan kaum yang saya akan sebutkan nanti tuan-tuan, kaum Samud pun ya, dia tidak setanding dengan kaum Samud tuan-tuan. Wa thamud allazina jabu sahra bil wad. Ya, dan Samud yang memahat batu-batu tuan-tuan ya. Ya, ini ciri dia tuan-tuan. Ciri kaum kaum Samud tuan-tuan ya. Baik. Dan sejarah kaum silam tuan-tuan banyak berlegar sekitar Timur Tengah tuan-tuan. Yang kita tengok di sini tuan-tuan ya, antaranya ialah kaum Ad di selatan tuan-tuan ya. Dan kaum Ad ini 3000 tahun sebelum Mesir atau lebih ya. Mengikut ahli sejarah ada yang mengatakan lebih daripada 3000 tahun sampai 10.000 tahun tuan-tuan ya, wujud sebelum sekarang ini, 10.000 tahun yang lalu. Kemudian kita tengok kaum Samud juga lebih kurang sama itu, 3.000 tahun yang lalu. Dan Allah Ta'ala ceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun lagi lama tuan-tuan ya, lebih kurang 10.000 tahun tuan-tuan ya. Dan kita tengok yang ini pula tuan-tuan ya, ini ialah di mana Namrud wujud tuan-tuan di kawasan utara Iraq ini tuan-tuan. Dan semuanya ini tuan-tuan ya, Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran supaya menjadi iktibar kepada kita. Ya, kerana kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kaum yang engkar kepada Allah, yang menyembah selain pada Allah tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan ya, kaum Thamud ya, yang akan saya ceritakan tadi, diutuskan oleh Allah Nabi Saleh alaihissalam. Dan Nabi Saleh alaihissalam ini tuan-tuan, dia ada mukjizat dia, unta keluar daripada celah-celah batu. Sebab orang ini tuan-tuan hidup dekat batu. Ya, maknanya mereka membuat rumah dekat batu, mereka membuat dia punya perkuburan ya, di dalam batu tuan-tuan ya. Jadi ini peringatan kepada manusia tuan-tuan ya. Baik. Dan kaum Ad ditemui oleh ahli sejarah pada tahun 1992. Laporan banyak tuan-tuan, saya pernah tunjukkan ya, keratan akhbar tuan-tuan ya. Dan kaum Thamud pula tuan-tuan, kaum Thamud ditemui ya sekitar tahun 1812. Sebab penempatan kaum Thamud ini dia wujud dekat batu-batu, kalau kaum Ad di bawah timbunan pasir tuan-tuan ya. Dan biasanya tuan-tuan yang menemui ini adalah pengembara Eropah tuan-tuan ya. Yang ini John Louis Bucket ya tuan-tuan, daripada Perancis, yang di kaum Ad ini antara yang mula-mula mengkajinya ialah The Lawrence of Arabia. Tuan-tuan ya, sedikit nak menyebut pada tuan-tuan, mereka ni tuan-tuan pengembara yang cukup berani. Ya, orang-orang putih ini, orang-orang barat, memang mereka merupakan pengembara yang berani tuan-tuan. Patutnya kita lagi berani daripada mereka. Sebab Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, fasiru fil ardi. Ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ya, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan tengok akibat kalangan mereka yang mendustakan Allah tuan-tuan. Ini dia.
Tapi itu sifat orang Eropah, tuan-tuan, sampai mereka boleh menguasai negara-negara yang dijajah mereka, tuan-tuan. Kalau di Malaysia ini, ya, orang-orang Inggeris, ya, naik ke Cameron Highland, maka Cameron Highland itu dapat nama Cameron. Ya, naik Bukit Fraser, dapatlah tempat itu nama Bukit Fraser. Dan mereka sampai ke, ya, ke mana, ke New Zealand. New Zealand mereka, ya, dapat. Dan tuan-tuan ingat, sekarang ni orang Eropah berlumba-lumba naik ke angkasa, mencari di manakah ada kehidupan di angkasa lepas. Ya, mereka mencari planet-planet yang serupa dengan bumi, tuan-tuan. Kok mereka jumpa nanti, tuan-tuan, ya, mereka tak bawa kita lah. Mereka akan bawa keturunan mereka naik atas, tuan-tuan. Dan mereka hidup di tempat lain. Allahu'alam, tuan-tuan. Tapi tak apa. Baik. Dan Al-Quran menyebut secara khusus, tuan-tuan. Secara khusus Allah Ta'ala menyebutkan siapa dia kaum Ad ini, tuan-tuan. Kaum Ad ini memahat bangunan pada lereng-lereng. Maknanya mereka membina penempatan mereka dekat lereng-lereng bukit atau gunung. Dan secara khusus juga Allah Ta'ala menyebutkan bahawa mereka ni membina istana di tempat yang datar. Tengok tak, tuan-tuan? Tempat yang datar. Detail tu, tuan-tuan. Dan membina rumah dekat lereng-lereng bukit. Tengok, tuan-tuan. Satu, ya, Allah Ta'ala sebutkan bahawa mereka ni, dia punya maharaja dia atau raja dia membuat istana dekat tanah yang datar. Nanti saya tunjukkan ayat dia. Kemudian rumah-rumah penduduk mereka buat di lereng-lereng bukit, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul Azim, ayat nombor 74 surah Al-A'raf. Hai kaumku, sembahlah Allah. Ini Nabi Salih AS, ya. Tidak ada ilah bagi kalian selainnya. Kalian dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar. Tengok, tuan-tuan, yang berwarna kuning tu. Allah Ta'ala perincikan di mana mereka buat istana. Di atas tanah datar. Sedangkan kawasan berbukit-bukit. Dan kalian pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Ini Allah Ta'ala sebut, ya, mereka memahat gunung-gunung untuk membuat rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian bermaharaja lela di muka bumi membuat kerosakan. Ya, tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian kita tengok, siapakah kaum Samud ini, tuan-tuan? Ya, kaum Samud mereka memahat bukit-bukit. Ya, ini tanhitun, ya, berasal daripada perkataan tahit, yakni, ya, memahat kawasan-kawasan bukit, tuan-tuan. Itu detail ceritanya, tuan-tuan, ya. Jadi kaum ini, tuan-tuan, tinggal di Jordan atau Urdun. Ya, di Jordan, tuan-tuan, di kawasan ini. Ya, yang ditunjukkan Petra ni, tuan-tuan, ya. Tamadun Barat menamakannya sebagai Nabatean. Ya, disebut juga Petra dan Al-Quran disebut Samud, ya, kaum Samud, tuan-tuan, ya. Dan cuba bayangkan, tuan-tuan, ya, Quran menyebutkan kisah Petra ni, ya, pada ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum Petra ni hidup 3000 tahun sebelum Quran diturunkan, atau 2000 tahun, maaf tuan-tuan, dah 2000 tahun sebelum, ya, Al-Quran diturunkan, tuan-tuan. Dan kajian mereka, tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh ahli arkeologi menunjukkan bahawa, ya, mereka menemui, ya, bandar yang disebut Petra ni, tuan-tuan, ya. Tengok, tuan-tuan, ya. Petra, a journey to the ancient rose city. Warna bukit-bukit tu merah, tuan-tuan, ya, kemerah-merahan. Dan tuan-tuan tengok anak panah yang tunjuk, ya, a journey to the ancient rose city carved out of rock.
yang dipahat pada bukit-bukit. Tuan tengok ayat Quran sebut apa Allah Taala sebut, ya. Tengok balik tuan-tuan ayat yang Allah Taala sebut, apa dia Allah Taala sebut, tanhitunal jibalu buyuta, memahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah, tuan-tuan. Baik. Ini tuan-tuan ya, di sinilah. Jadi kalau pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah melalui tempat ni tuan-tuan, ya, Rasulullah SAW dia jalan cepat, dia tak nak toleh pun. Maknanya Rasulullah ya merasakan itu adalah suatu hukuman berat kepada kalangan orang-orang yang engkar kepada Allah, tuan-tuan ya. Ini berita penemuan disebutkan ya, carved out of rock, maknanya dibentuk pada batu-batu. Ini di antaranya tuan-tuan. Mungkin ada di antara tuan-tuan dah pergi tengok kot ya kat sana. Jangan lupa tuan-tuan ya, kalau kita pergi melawat tempat-tempat di mana yang Allah Taala musnahkan ni tuan-tuan, ya, jangan kita rasa seronok, bubuh dalam jiwa kita ya satu perasaan inilah akibat ya orang-orang yang mendustakan Allah, membuat kerosakan di atas muka bumi dan sebagainya, tuan-tuan ya, menjadi sejarah. Tengok lagi tuan-tuan, carved in stone, yang dipahat pada batu. Tengok ni anak panah ni, ya, carved in stone, the ancient city of Petra. Ni tuan-tuan, ini gambar dia. Dan Nabatean architecture Nabatean ini, maknanya mereka bentuk Nabatean ini tuan-tuan, banyak bangunan-bangunan yang masih wujud sampai sekarang dan dipahat pada batu-batu yang curam ya. Nanti kita akan tengok tuan-tuan ya, dia punya tempatnya itu, insya-Allah tengok gambar nanti ya. Ini dipanggil khizni atau khazanah lah tuan-tuan ya. Tempat yang ya, bila disebut khazanah ni maknanya tempat menyimpan barang-barang khazanah negara. Tapi tuan-tuan ya, tapi bila ditemui oleh ahli arkeologi, sebenarnya kosong tempat tu, tak ada apa. Tuan-tuan ya. Dan ini tuan-tuan, suhu liha kusuran. Mereka membuat ya kusur. Kusur ini castle. Perkataan Arab yang digunakan dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan ya. Banyak tuan-tuan, antaranya kusur, castle.